Higala mayong buntag na sab kaniyong tanan. Again, adlaw nga Biyernes o live na sabta makita ninyo mga igsoon sa Rolando Ioy nga page, no? O ato din ipasabot, no, live sabta mga igsoon nga babati sa ato mga radio partners, no, sama sa Magnum Radio sa 95.7 FM Melotat sa 106.3 radyo natin. Manibaya sa ta mga igsoon sa di pa nato batuhon si Mayor sa mga pangutana sa dagang sa syudad ning panahona. Una atong timbayaon, no, of course si Ma'am Sheila Lumbatan, kay sa tanang panahon uban ni Ma'am Kansay Lumbatan andam kanunay nga magsilbi mao na kasagara ang matawag na to bunog kaayo nga mga tao diya sa City Mayor's Office, kang City Administrator Hilario Roy Raagas, sa ngalan pod, no, sa City Information Office may butag diya kang Miss Ivy Gontero, kang Mirna Dangkal, kang Boss Ayan Fuentes, kang Miss Ara Bulisig. Tanan-tanan, no, sa 80 pod ka kabarangayan, mayong buntag kaniyong tanan og welcome na usab sa matag Biyernes nga tulumanon inyong alagad Mayor Rolando Clarixoy. Di na ta maglangan. Mayor, may buntag. May buntag kanimo, Doc Ronnie. May buntag usab sa mga nagkalain-laing department manager sa buhatan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May buntag usab sa buhatan sa CIO ug sa mga kawani niini nga naghatag og dako kay kahigayonan nga nagapadayon kining maong programa aron mahatod ang tanang matuod nga kasayuran kung unsa na andagan og kalambuan sa atong Dakbayan. May buntag usab sa akong mga kauban sa buhatan sa City Mayor's Office nga makanunayong masinabtunon sa pagsuportar sa akong programa bisan sa matag adlaw gabi nami mauli nakig-uban nakigduyog sila kanako aron padayon sa pag-alagad sa Dakbayan. Salamat sa tanan ninyo. Dabi na ni atong adlaw Miyerkules nagmalampuson na usab ang laing hugna nga People's Day nga kun wala kamo sa tanang mga departamento nga nagpaluyo o nagtabang ni anang maong mga gikinahanglan nga gipangayo sa katawan, dili pud tingali ta makaabot sa 397 ka mga katawan nga atong naatubang na paminaw sa ilang nagkalain-laing mga problema pangayo, hinabang og hangyo. So salamat kayo og hinaot. Magapadayon ka na og kalipay pod nako nga sa matag Miyerkules adunay pagsaka nga mga katawan nga magpahimulo sa atong pag-alagad o pagserbisyo kanila. Okay. So salamat ana Mayor. Una sa tanan ho ato tingaling timbayaon Mayor Sad ang Barangay Ipunan, no, nga nagsaulog sa ilang fiesta. Gali nagtoks karon si Monsignor Habinyar mamista daw ta dito sa Ipunan. Monsignor, happy fiesta og sa mga katawan o kaigsuonan sa Barangay Ipunan nga nagpaygayon sa inyong tinuoy nga kapistahan. Dawata nga akong kinasingkasing nga pahalipay og malampuson nga kasaulugan nga gipahinungod sa inyong mahal nga patron San Guillermo. Okay. Mir ka ganina sa imong introduction nag-mention ka sa 327 ka mga nasilbihan nga mga tao. 97 City. 397. O I understand, Mayor, nga ikalima na ni mo ning hugna. Basin pwede na to magpa-check up ka, Mayor, sa sunod simana o ang imong sampot, okay pa ba? Okay pa kay tanan. Pasalamat ko nga giubanan ko sa Ginoo nga makapadayon ako sa pagserbisyo sa kaitasan. O gitubag niya kanunay ang akong mga pag-ampo nga makalahutay ako mahatagan ko igong kusog og labaw sa tanan kadasig sa pagserbisyo, pagsabot sa pagpaminaw sa mga problema sa katawan. Mayor, ako lang ipangutana para kuan good tingali, no, kay usahay mong good Mayor. Atong Thursday tingali na ay mga tao pa nga pa makaanha o naghanahana pa, nagplano pa nga mo ana. Naabagyapon tong kanunay Mayor nga na ilang ginagmay nga makaon para dili magkutoy samtang magpaabot sila. Naana kanunay Doc Ronnie nga gani ipasalamaton nako si
Miss Annie Tongson, ang department manager nato sa CSWD, o si Mr. Nick Habagat sa departamento usab sa CDRR. Kay kining maong higayon na Doc Ronnie, mauna ni kining panahon na bitaw nga sa imong pagsulti kinahanglan ang tao maminaw kanimo, ug ikaw usab kinahanglan sa maminaw aron ang tao ganahan mo sulti kanimo. So at least na sa kanunay. Sa gihapon ang common ba gihapon ang mga problema nga gaiduol sa imo, Mayor? Nagkalain-lain ang mga problema. Dili malikayan nga doon na po'y atong mga kaigsunan nga mangita og trabaho. So doon ay usab masurtian nga sa ilang qualification o sa ilang mga unsa diha nga gikinahanglan nato diretso nato madawat. Dili ingon nga usa ka magdala sa ilang mga PDS diretso dawaton. Doon na pa na screening. Pero doon ay departamento nga kinahanglanon gyud kaayo. Munang madali kayo madawat. Pero tanan gitagaan gyud higayon mo na akong gisulti nga ang pagsulti nga kinahanglan ang tao maminaw usab kanimo ug ikaw usab paminaw aron ang tao ganahan makigstorya kanimo. Okay. Sa People's Day, Mayor, no, nagkadaghan man ni ang tao unya kagarga ganina nadunggan ka nako nga alas 10 kagyapon gauli sa imong balay. Taliwala ning People's Day every Wednesday, Mayor. Ang imong regular na nga mga adlaw. Lunes, Martes, Huwebes, wa ba mo kunhod ang mga tao gabisita sa imo? Wala na usahay makasayaw kog uli alas 8. Mga tanas kapitana nako nga, nganong sayo man kay uli. Matingala na siya kung sayo ko uli, pero okay ra gyapon katawa lang ko. Ganahan ko, malipayon kay ko makig-istorya sa tao. Kalipay nako pod nga maminaw ko sa ilang mga hangyo o mga pangayo o mga unsa galing ilang mga problema nga sa hinay-hinay o ginagmay usbon nako mahatag nako ang ilang mga hangyo, pero pasabton pod nako nga dunay hangyo nga dili pod nako madala. Wag sinabtanay lang, pero kasagaran gyud uban sa akong mga department manager diretso masulbad, matabangan, mapangitaag paagi ang mga problema nga gikinahanglan sa katawan nga sa dugayng panahon naa na sila'y paglaom. Munang ako lang gikalipay o gipasalamatan ako ang mga naglaing-laing department managers sa ilang makanunayong sa pagsabot o paghatag o kahigayunan nga mapaminaw nila ang mga hangyo sa mga katawan nga moabot diha sa ilang tagsa-tagsa ka departamento. Okay, salamat yan. Mir tagay daw kog update og dito sa Barangay Pigsagan. Dito man ay tabo ang Clarex nga service. Pila man kabuk imo nakitaan dito nga naghalok, Mayor? Pasalamat ko sa barangay kapitan dito sa Barangay Pigsagan uban sa iyang konseho nga mainiton kayo ang ilang pag-abi-abi kanamo dito uban sa atong mga kawani sa Dakbayan o sa department managers nga nagmalampuso ng atong Clarex nga serbisyo sa baryo. Ug usab subli dawatang akong pahalipay sa mga bag-ong nakasal nga 28 ka magtiayon nga nagpahigayon nga nakadawat usab sa mga naanda nato nga litson, red wine, wedding cake, ug salamat po ni Konsehal Roger Abaday nga naghatag og tag 5 ka kilo nga bugas sa matag magtiayon, ug ni Konsehal Alam Lim nga naghatag og grocery packs sa mga magtiayon nga dili lang diya sa Barangay Pigsagan apan nagapadayon kini sugod sa atong Clarex nga serbisyo sa baryo o kining kasalan ng bayan. Kining imong kasalan ng bayan, Mayor, makaingon gud ang tao nga bungga ni Mayor kay para sa mga bag-o patingali nagsunod, no, kung makasaksi mo at ang atangin ni sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay tungod kay di lang ni simple sa tanaw sa uban, Mayor, bunggag kini tungod kay individual manggod nga parisan ang hatagan gyud sa cake, no, sa litson, red wine, food packs og bugas. Dok Ronnie, maula mo ta mo ingon nga bungga kay
kinsa ba in taon-ta nga makalahutay ta gasto, pero nalipay lang po ko nga ang usa ka pagkasal aduna gyoy halandumon sa mga magtiayon kay doon na may dekorasyon usab sa ilang binyo nga gikaslan, adunay pagmarcha o ikaduha, dunay mga photo ops nga handumanan nila sa adlaw nilang pagkasal nga para sa ila, ug samtang sila magmarcha aduna po atong mga nagkanta nga sa ilang pagmarcha, aduna gyoy maayo yung nga paglakaw. So doon na po LED nga mamonitor, makita sa kadaghanan diha nga nagtan-aw na kig-uban sa kasaulugan sa ilang kasal. So kumpleto gyud tanan sama sa usa ka pribado nga espesyal nga pagkasal. Alandomon mo gud ni kay labi na mayor nga perting mahala na karon sa litson baboy. Imagine nakaingon ko mayor nga bungga kay matagparisan mo gud imong gihatagan, di mo gud nga diya sa barangay bitaw mayor gilatag ang litson mura bitaw og unsay tawag ani kanang itulyokan bitaw sa taga barangay, but special kini nga adlaw sa matag binuhat mayor niya ng adlaw. Ikaw na lang mag-describe na Dr. Kay maulaw ko ako mag-describe kay basig unyag mapagarbuhon o magkinapayas na sab ko. Kay dili ba taon ko nga sapian o milyonaryo, ang ako lang unsay akong nasugdan sa maong programa, ako lang gipadayon apan unta karon makakita na unta ko katarungan nga dili na ako ipadayon kay tungod sa kanahit sa baboy ug sa kamahal sa litson. Apan kay mao man ang akong pasyon, mao man akong kalipay ug mismo sa akong pagpangutana sa akong pamilya, wala may misupak gani gidasig ko nila nga ipadayon ang imong naandan nga programa kay ang mga katawhan kanunay nang nagdahom, kanunay nang naglaom nga kung kasalan ng bayan nimo doon na gyud sila'y madawat nga litson. Ako lang kuanan mayor, mag-react lang ko sa imong gisulti nga ako na ang sulti niya na para magud sa kasayuran sa kadaghanan nga nakaobserba ani no, daghan sa tag na interview ani mayor nga parisan gyud no, ug kini gi-treat gyud nila nga special day tungod kay halos tanan putahe agud na namang mayor ang basic. So kanang ingon mayor nga masultihan na sad ka kinapayas, ang ato tingaling suggestion anak nga sinatian ninyo no pag-abot dito sa barangay. Anyway mayor, nasay naman ang tao no unsa ni ka importante sa sila na mismo ang nakasinati gyud mismo tingali ang dugang magpasabot niya ng tanan. Speaking sa kwan man ni mayor katong 28 ka buok nga kasal February pa gyud, mao ni ang adlaw bulan na medyo hayahay bulan sa gugma. Bulan sa gugma. Balag dili matuod nga gugma. Basta ngalan bulan sa gugma. Imo ko gipadungog. Kanang laing na pud nabay lain ba nga ikaduhang gugma. Sakto man ang gibati pero dili sakto ang taong gigugma. Bida. Ikaw boss ayan pagtarong gyud dia basta kay ako mi surrender nako. Bitaw. Di ba? Sakto ang gibati, sakto ang gugma apan dili mao ang gibatian sa gugma. Murag pinagtagpo pero hindi itinadhana. Bitaw mir. Of course katong 28 nga gikasal sa Clarix nga serbisyo sa baryo. Mir, asa ang sunod nga KSB mayor? Sa umaabot karong sa silbi ugma wala man pero sugod Pebrero 18 sa barangay Makabalan gani doon na sila pasiunang pahibalo nga adunay 156 parisan nga magpakasal. So dito ang atong kasalan ng bayan. Dayon, sugod niya na hangtod sa Abril matag Sabado ang kasalan ng bayan o ang Clarix nga serbisyo sa baryo. So, klaro alam yun, pila to? 156. 156 ka magtiayon. Wala pa ma-appeal si Merna Dangkal anak Mer sa 156. Abot lang lagi kay gipaduol ko naman gyud unta ang city civil register niya pero wa man gyud gihapon ang iya hinuon naghulat gyud siya kanunay
Nagulat siya kanina. Pero kana tinga siya yung pagkamalampuon o sa tingali na sa iyang gipangayo. So, 156. Pero, naka-reserve na kagbaboy para sa ika-157. Ako nang gisultian kagahapon. Sus. Nga diha may bisita sa ako nga atong suki nga litsonero. So ato nang giauhag nato nga pangandami ninyo nga sa makabalan 156 ka mga litson ang akong giandam nila. Kung ako masayip sa Pebrero 18 na, Mayor, tama ba to, Mayor, nga ang sa katawan sad sa barangay Carmen, Mayor, tungod sa kadako lapad ana, Mayor, kinahanglan sad nga Gisulti ko naman daan mismo ni Kapitana o mismo sa mga barangay officials sa atong mga zone leader nga biya sa barangay Carmen upat kakasalan ng bayan atong ipahigayon. Sabi ni nga ako, murag magproblema gud ang supplier sa baboy ana, Mayor. Wala pa makasulod ang atong mga baboy gikan sa Sambuanga. Ila po ng pamaagi nga inon nga lisod sila sa supply sa baboy aron magpabilin ang mahal sa baboy litson. Usa po na sa pamaagi pero sabto na po nato. Okay. Meron ka ganin ng bago sa wa pa ta magsugod, nakasulod si Ma'am Hasmin o si Ma'am Percy, no? Niadtong flag raising, gipasalamatan manimo ang 28th City Council tungod sa lugway, no, sa pagpamayad sa buhis. Kumusta na, Mayor, sa improvement sa Mindanao? Okay, dako kayo na akong pasalamat ug palipay gani pipila ka atong mga higala o mga kaila nga mga negosyante sa Dakbayan sa nanglabay nga adlaw bibisita gyud sa ilang sa atong buhatan nga nagpadangat sila og pagpasalamat ug palipay sa gihatag sa gobyerno sa Dakbayan nga lugway o ikaduha sa mga incentives sa tanang mga gihatag nga pagsabot o pagtabang sa ilang mga buluhisan. So, nalipay kay ko nga miabot sila sa atong buhatan. O dili lang niya na mao'y nakapadasig na sab nako kung unsa na sab akong ikaduga nga tabang sa atong mga kahigalaan o mga negosyante sa Dakbayan. Okay, so salamat dia kang City Treasurer Ma'am Hasmin. Ingon na ba ito sila magkatod silang isnak? Okay, congratulations department managers nato sa City Finance nga sulod sa milabay nga pulo ka tuig karon pa ang pinakadako o taas nga nakabot nga buluhisan sa Dakbayan. Niadto ding Miyerkules, Mayor, namanggoy tapok-tapok sa mga classmate na ako kaniadto o usa sa akong classmate kining chamber president si Ray Talimio o gamatod pa, Mayor, sa ilang chamber gud malipayon ang mga negosyante o gibalik-balik niya gahapon atong Miyerkules nga dako gyud kay silang pagsalig karon sa pamunuan nimo, Mayor. Salamat kay sab kayo nga doon na sila pagsalig ug nakita po sila mismo nga ang ilang mga gipangbayad gibalik man gyud sa tinuoray ngadto sa katawhan o ikaduha nakita pud nila nga higayon pud nila nga sa gihatag nato nga ang gobyerno sa Dakbayan giuna gyud sila sa pagsabot ug gitabangan gyud sila nga mubalik gyud ang atong ekonomiya dili nga ang gobyerno kanunay tabangan. Sa ako unahon ako pagtabang ang mga negosyante kaysa akong pag-ila ang negosyante mao'y kinabuhi sa pangagamhanan. Busa giuna gyud nako pagtabang pagsabot ug paghatag og kahigayunan sa atong mga negosyante. A lifeblood gyud siya, Mayor, no, sa atong local economy ang atong mga negosyante. Kana mao ganay unta angay natong kita dili lang ipakita mismo ipabati gyud nato ang tinuoray nga pagtabang sa mga negosyante. Din sa atol sa flag raising, Mayor, nakadalikyat din ang mga personay sa Department of Labor and Employment. Unsa ilang tuyo, Mayor? Taod-taod mi nagkaistoryahan sa dili pa ko mo padayon ana Dokroni og pagtubag sa imong pangutana. Niadtong flag raising ako yung special mention ang buhatan sa City Finance ni under ni gipanguluhan ni Ma'am Jing
maagad. Gani, ang tanang kawani sa maong buhatan, gihangyo nako sila sa pagtindog nga pagpaila nga pagpadawat sa akong pagpasalamat ug pahalipay sa ilang talagsaon og dalaygon kayo nga kakugi nga moserbisyo sa mga naglukat o nag-renew sa ilang mga business permit. Kay daghan akong nadunggan nga sa unang higayon, dali ra kayo makuha ang ilang mga business permit o ilang mga kinahanglanon. Ug usab, maayo na kayo mutagad ang mga kawani sa City Finance kay sumala sa sulti sa mga negosyante nga akong gibisitaan. So, nagpasalamat yun ko, gipahinungdan yun nako. Unang salamat kayo sa City Finance o sa inyong mga, sa uban sa mga kawani nga ipatindog mo nako aron agig pagyukbo, pagtahod sa inyong dalaygon nga pagsuportar sa atong administrasyon. Inaot unta kanunay kung magpahinumdum kaninyo nga magpadayon ka na. Daghan pang mga tao nga mabati ang kalipay nga ang dakbayan anaa kanunay sa pag-alagad sa katawan. Now, balik ta atong sa Dole mayor nga nakabisita. Unsa to nga kuan ang ilang pakigtambayayong sa city? Nalipay ko Dokrone kay agi po nila nadunggan sa palibot nga unsa na ang atong pagdala sa dakbayan. Ang dako gyud sa Dole miauhag gyud nga doon na kuno sila pay laing programa nga ihatag sa dakbayan para sa panginabuhian sa mga katawan. Gani ni atong miaging sa flag raising mismo naghatag sila og livelihood o panginabuhian sa mga ginikanan nga balor og 30,000 nga makasugod na sila sa ilang pamaligya o pag-abli sa ilang sari-sari store. Starter kits. Starter kits to Dokrone. Nalipay kay ko. Dahil pagkasunod adlaw lagi katong gingon ako, may bisita ang director. Madungagan pa nila og duga nga livelihood para sa mga katawan. Kay nakita man nila kung unsa ta ka matinud-anon o masinabtunon og lantaw sa kinahanglanon sa atong katawan. Okay. Mayor, atol sad no, ni atong flag raising para mahibalaan lang. Lain na sad nga pasidungog ang naangkon sa syudad pinaagi sa atong mga buksidor. Lisod niya nga trabaho, Mayor. Sinukli ay sa naong ni. Lagi, binaylo ay sa naong sa practice padaan, gikulata na. Lisod yun kayo nga pangita. Pero naamang tao nga malipayon kayo gugma sa maong sports. Pero doon na boksidor nga miduol sa ako nga dili gyud niya kalimtan ang akong gitambag sa iya. Iya gyud kuno na kanunay handumon. Kuna nagpasalamat ko niya nga sa mga pagtambag nako ilag yung gitamod nga usa gipaminaw ko nila nga usa ka amahan nga naglantaw sa ilang kaugmaon kay kini mga batan-on labi na ko maangkon ang mga kadungganan ug makakupot na og dagkong mga salapi. Malimtan na ba ang umaabot nga mga kapanahonan nga unta angay pangandaman sa ilang mga nagian nga kasakit sa mga suntok nga ilang madawat o unta dili malimtan nga dili sila magpabilin nga batan-on kay moabot sa ilang pagkatigulangon o nianang pangabot sa katigulangon aduna nay mabatik sa naglaing-laing mga balatian sa lawas. Kadumdum mong guguan sa una, Mayor. Basta buksidor ka, ignon din ka sa coach nga. Panumbag ba? Panumbag kay mao na lang ni imong paglaom. Karon lahi na, Mayor, ang imong panlantaw kay eskwela gyud. Aron pag-abot sa panahon. Mo na gyud kanunay bisag dili sa mga buksidor. Ako gyud kanunay pirming dasigon ang mga kabatan-on nga eskwela gyud kay dili na babag ang kapobrehon sa pag-eskwela. Naana ang dakbayan sa Cagayan nga nag-andam na kanunay naghulat sa inyong kaugmaon nga dili na mo maglisod. Mir, niadtong milabay nung Chinese New Year, usa sa nakapaikag, Mayor, katong Dragon Boat Race. I understand, Mayor, doon na nagpakitag interest.
unom ka mga overseas teams, Mayor, nga mosalmot Okay, sa piyesta. tinuod na na sila pagpaila nga mosalmot na sila sa Dragon Race dinhi sa atong dakbayan. Tingali dili lang sa Chinese New Year kundi dili mismo sa umaabot nato nga kasaulugan sa atong kapistahan nga adunay nay intensyon nga mosalmot sila. Maayo kayo tanihana kay usa po na sa pagpabangon sa atong ekonomiya kay mga foreigners man so dako na kayo po na nga kadungganan sa dakbayan nga nahiapil ba sa tibuok kalibutan nga anhi sila madasigon nga mosalmot sa Dragon Race. O kini nga mga nasod, Mayor, gikan sa China, Hong Kong, Singapore, South Korea, sa United Arab Emirates ug Hong Kong. O ato pasalamatan ani ang usa sa nanghingusog ani, Mayor, si Jan Asuncion. Maupo siya samot ani, Mayor, sa pagpangandam. Grabe niya ang paghago ni kay sa kapitan pa ko siya may nagdasig na ko ni wa ko kalimot ako gyud nagpaluyo nga masugdan gyud ning maong dragon boat dinhi sa dakbayan ug hangtod karon nagmalampuson kaayo. Wala ba kay plano, Mayor, nga mag-testing ta ani? Lisod kayo na kay ambot di ko kasabot nga na kay synchronize man gud na ang pagbugsay kinahanglan dungan gyud mo nya dili lang inyong kamot ang inyong i-synchronize mismo ang inyong tiil ug ang lawas dungan yun timingon yun nga di magsukwahi sa kadaghanan. So teamwork yun. Anyway, Mayor, no, nakabati ta sa radyo, gibalita niya sa usa ka radyo, o gusto lang ako klaruhon sa imo, Mayor. Nagsugod na ang online application sa atong City College Scholarship, Mayor. Okay. Niadtong adlong Lunes, nagsugod na pagdawat sa ato mga gustong magpahimulo sa atong City Scholars. Gani sa niadtong mialabay semana, nagka-meeting man mi sa ISDA, uban ni Miss Dahay og ni City Councilor Susit Magtahas Daba nga karong tuiga pag-abli kinahanglan nga katong gipangayo nako nga moabot na og 9,053 ka mga scholar. So dunay pag-uswag kay sa dili pa mahuman akong unang termino nga adunay katumanan sa gisaad nako sa mga katawhan ug sa mga kabatan-onan nga moabot ang og 10,000 ka mga city scholar. So kung moabot nato na ang 9,053, gamay na lang dayon. Kulang mga 947 na dayon ang kulang. Aron adunay katumanan sa akong gisaan. Pero dili man ni mahimo kung dili sila mo aprobar pod ang City Council. So mo pod ang akong hangyo kanunay nga para sa kugmaon sa atong mga anak, sa mga kabatan-onan, inyo gyud kong tabangan o sugdan na pod nato ang postgraduate nga courses. Sugdan na nako. Labi na sa mga medical courses. Gani gipa-apil nako ang medtech. Okay. Ang pharmacist, ang pharmacy. Kini ba, Mayor, nga kini mga medical courses, Mayor, kini ba imong plano pagpangandam sad ni sa gisugdan na sad nimo pag-develop nga nag-exist nga mga hospital sa lugar sa ako? Okay. Karon, Doc Ronnie, ako lang ang ipahibalo, masabtan sa tao. Ang sa itong mga hospital, private man o ma-public, kanunay doon ang ingnon nga puno. Pero ang hinungdan ni Ana, understaff. Understaff ang hospital kay walay mga nurses. So ana na lang ang pagtubag. Kaysa dawato nila nga walay mo atiman sa pasyente. So kulang tag mga nurses. Muna, sa akong nahibaluan, sa akong nahibaluan, dili lagi ang public o ang private hospitals ang nagkulang. So kana nga programa sa silbing sa atong kontrata, kinahanglan mo serbisyo sila pero naisweldo, then inikuman sa pipila ka tuig nga pagserbisyo, pwede na sila mugawa sa atong city hospital. Murag doon ay ginatawag nga return service after graduation. Murag ipangayo sa gobyerno, pero sweldado gyapon sila. Sweldado gyapon sila. At least kana, no? Kay kinahanglan sad, Mayor. Wala ba'y, for example, Mayor, plano ka nga mga additional incentive o patasan nilang
mga sweldo ani mga medical nga mga personal considering nga Mayor ang kasagaran nato mga broad good Mayor tungod sa mo lagi na nga problema pero dili man ginato na maapas ang suhulan sa gawas no pero unta kundo naman po'y uban nga may gugmaon malipayon nga motabang sa iyang matag Pilipino katong giingon nimo pasyon gud ba pero naman gud nga tungod pud sa iyang pangandoy tungod pud sa kinahanglanon sa iyang pamilya o sa iyang kaugalingon so adto gid siya magpahimulos sa gawas. Usbo na to live ta nga makita sa R. Rolando Ioy nga page o sa Cagayan de Oro City Information page no o text pod mo sa 0915-16-061 o magdungog sadta sa ato mga radio partners sa 99.9 ang Magnum Radio sa 95.7 Melotouch o sa 106.3 at tangatangi po da unya sa alas 11:30 paingon sa alas 12 ang City Hall update mga balita kana sa City Hall mga dagko nga balita nga angay sad masayran kana no unya alas 11:30 paingon sa alas 12 led by or anchored by Miss Ara Bulisig. Now dinita Mayor no kaning in relation sa online application sa City Scholarship Mayor kining nadunggan Mayor kining 110 million nga pondo nga gitaga na alang sa City College Mayor Mismo gitubag mo na gipasabot ni Attorney Percy Salazar sa kadaghanan nga dunay giandam nga pasiuna nga 110 million aron pag-abli o pagpahigayon sa atong City College. Gani ni atong tungura mo ipaghatag sa mga sayuta sa atong mga kaigsuonang lumad. So masugdan na dayon na nga mapakita nato nga dunay gisugod nga pagtukod sa maong City College kay maulam mo ta mangayo sa nasudnong pundo kon ulay ipakita nato nga nasugdan. So doon naman tayo kahilang nga mga senador, tingali di po kumaulaw po paghangyo ni Senate President Mig Sobere nga sumala sa iyang gisulti kanako, tabangan yugo niya dinhi sa pagpadagan o pagpalambo sa atong dakbayan. Okay, at least ko na Mayor, no? Dool na gyud katumanan ani kay kana nagtuog yung Mayor nga kung masugdan ni madapatan na ni pipila ka milyon like 100 million dali na kayo every time nga nay senador Monis Cagayan basin pwede nato ipabisita dito ipakita gyud nato kay isod man kayo nga magpundo maghatag lag pundo nga dili nila makitaan. Okay, Mayor din heta Mayor kay sa Cagayan de Oro Mayor naa pagyapon ning mga illegal structures no tama ba ning ako nadungog Mayor nga doon na kay kamanduan nga gipagawas ani especially sa ni Attorney Igay Oy isip chairman sa Compliance Board. Sa milabay nga semana naghangyo ko ni Attorney Igay Oy nga siya guy gihapoy mangulo ni ining maong clearing operation nato. So nalipay ko, nagpasalamat ko ni Attorney Igay Oy nga gidawat niya nga akong hangyo. Kay dili malikayan nga kamanduan man gyud ni sa nasudnong nasudnong kagamhanan nga mismo naagi ni sa memorandum sa DILG ato ning ipatuman balik kay nakita man gyud nato gyud mismo nga nakalimot na atong mga kaigsuonan nga doon na yung mga structure nga milapas na sa kadalanan nga mo'y makahatag po problema sa mga sakyanan makasala na ang mga driver niya na. So nakita man nato og dili pud maayo nga ang atong kadalanan sa asa na lang sila magparking kay simbako dili mahibaluan ang emerhensya doon ay pag-agi gyud sa atong mga bumbero ba o mga patrol cars nga motubag sa maong panginahanglanon. So ato nang pahinumduman Doc Ronnie. Mayor, apil na ba ang posibleng clearing operations, Mayor, kining mga commercial billboards, Mayor, nga sa dugang panahon murag na pasagdan, wala magbayad sa buhis sa syudad? Kanunay yun ako ng balik-balikon, Doc Ronnie. Nabintaan ang gobyerno
Wala sila nagbayad og buhis matag tuig. Unta minilyon ang kita ni Ana, Doc Ronnie. Muna ang luoy kayo sa taon. Ang katong mga tao, nga gagmay nga mga negosyante, nga matinud-anon kayo nga nagbayad og buhis. Muna, kung usab, ato yung tan-ahon, nga maplastar gyud ang tanan nga, dili bitaw sa basta-basta lang nga magtukod sa billboard. Doon na gyud tumanon, ipatuman nato ang gidakon sa maong billboard aron dili mahasol o pagpangandam simbak ko matumba ang maong billboard, dili makaangin o kinabuhi o butang sa atong isig katao. O doon na po'y tarong nga gilayon sa matag billboard. Muna akong gihangyo sa buhatan sa ubo nga i-implementar yun na nga pinasubay sa nasudnong balaod. Dili nga doon na tayo pabor-pabor nga bisan kinsa o bisan asa na lang nga magtukod sa ilang billboard ug usab inventoryho nato kay sumala sa akong gingon minilyon ilang kinitaan apan bisag usa ka dako wala sila nagbayad og buhis sa dakbayan. Sus, Pastor, kasayang ba kayo daghan unta ang maserbisyuhan tinuod Doc Ronnie. Okay, dugang pag-isgot sa mga butang nga angay masayran sa katawhan ato sang ipasa sa ato mga radio partners alang sa ilang ginagmay sad nga mga pahinumdom. Stand by. Mga higala, katawan sa Cagayan de Oro. Siya gibansagan nga ang kanunay nga alagad sa katawhan, Clarex nga proyekto, Clarex nga serbisyo. Nagsugod sa iyang serbisyo publiko diha gayon sa labing ubos nga ang sa panggamhanan. Tungod kayang iyang pagpanerbisyo, alang gayud sa kaayuhan sa katawhan, ubay-ubay usab nga mga balaod nun ang iyang gipangamahan ug gipasa sa Kongreso. Nagdala sa atong mga tinguha ug damgo nga mapalambo ang dakbayan ilawom sa Rice CDO. Regional Leadership, Institutional Development and Participatory Governance, Safety, Security and Human Development, and Economic Recovery. The brand of Clarex leadership is for the people and from the people. Ang katawhan kanunay alagaran ug serbisyuhan. Mga higala, ang mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarex Uy. Sunod si malapit sa 11. Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, nga biritso, kung unsay kinahanglan toyo sa tao, ako nang ipasa sa akong department managers. Aron tulog ka daw o pinakadugay 5 kaadlaw ang kinahanglan o problema pakitabang sa tao, masubad dahil. Unsay naagian sa mga katawhan nga nag-antos sa gawa sa kainiton mo ako'y akong ipakita sa ilang nga nianang higayunan nagikuban ko sa ilang pag-antos. Kay lisod tayo sa buhatan na ako
ako rin nagatakamtam sa magunaw. Apan ang mga tao, ikaw na sa gawas, anaa sa kainit o kaigan. Busa sukot karong Enero 11, dinhin ako sa gawas mo alagad mo servisyo sa katao. Sunod si malapit sa 11, Miyerkules, binhin ako sa quadrangle mo servisyo sa katawhan. Uban sa akong mga department managers, nga biritso, kung unsay kinahanglan toyo sa tao, ako nakipasa sa akong department managers. Aron tulo ka adlaw o pinakadugay 5 ka adlaw ang kinahanglan ko kung di mapakitabang sa tao, masubad dahil. Unsay naagian sa mga katawhan nga nag-antos sa gawa sa kainiton mo, ako'y akong ipakita sa ilang nga nianang higayunan nagiguban ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan nga ako rin nagatakamtam sa magunaw. Apan ang mga tao, ikaw na sa gawas, anaa sa kainit o kaigan. Busa sukot karong Enero 11, dinhin ako sa gawas mo alagad mo servisyo sa katawhan. Clarixoy. Okay, padayon ta, Mayor, sa mga butang nga angay masayran sa katawhan. Mayor, kung nakadumdum pa ka, katong dunay sunog, no, diha sa Lapasan, Mayor, no, katong diha sa seaside, sa miaging tuig na Lucrone, kung wa ko masayo, subo kayo nga nagapang hitabo nga imbis hinapo sa tuig, nagsunod-sunod ang kalamidad sa barangay Lapasan. Katong sa Lawis Brabato, o katong sa Seaside. Nang luoy bayain taon ang mga tao, labi na ang mga barangay officials nga sa ang kalamidad nga nagsunod-sunod, dili lalim sa usa ka barangay officials gani naa mangyada punta sa CSWD nga salamat ko ni Miss Annie Tungson diretso dayon siya mitubag sa mga kinahanglanon sa maong kalamidad uban sa iyang mga kawani usab ang ato gihapong personal na akong mga kauban sa dugay panahon naghatag pod gihapon og ginagbay nga hinabang tubag sa ilang
kakulangon po. So salamat po kaayo sa tanan. Pero sa miaging simana, nakadawat na gyud sila og relief assistance. Gikan sa atong kagamhanan sa Dakbayan, pinaagi sa CSWD ni Miss Annie Tongson. So gibalikan gyud niya. Gibalikan gyud Doc Ronnie. Sama sa imong pagbalik. Bisan nakadawat na sila, pero balikan gitabangan gyapon. Sama sa imo bisan nakadaog na, balik gyapon sa barangay. At maulaw ta Doc Ronnie kay basig maapil ta sa usa ka politiko nga ang politiko nga kanunay saad, kanunay bla 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 bla, pero walay binuhatan, malimtan na ang katawan nga gipangsaaran. Yes, klaro na. Mayor, ka na mangutan na ko, Mayor, no? Unsa ning usa ka gatos kabuok, Mayor, nga mipailawom sa usa ka libreng pagbansay-bansay sa Job Next program. I think doon ay kasabutan ani Mayor sa syudad. Unsa ni Mayor? Kagahapon gilusad nato na sa PBED o sa Job Next nga usa ka NGO. Gani ang pilot niya na nga barangay ang Carmen. Bisa kagahapon usa ka gatos ka mga batan-on nga gipauna gyud nato og pagbansay-bansay. Mismo usab sa maong paglusad adunay memorandum of agreement between sa city government o sa Jobs Next diha sa usa ka inilang hotel. So nagwalampuson Doc Ronnie og dito pod ang mga batan-on sa Carmen sa barangay hall sa Carmen nga panguluhan pod usab sa pagpasabot pagdasig. Dunay sila mapaabot nga dako kayong tabang para sa makatrabaho sila. So dito pod si former Vice Mayor Kikang Oy. Okay, so may butang na ito, no, kang former Vice Mayor Kikang Oy. Mayor, bisan usa siya ka-pribado karon nga tao, Mayor. Tingali, you have the same passion with Kikang, no? Tingala lang ko, Doc Ronnie. Kay sukad nagsugod si Vice sa Barangay Carmen, dito sa iyang buhatan. Daghan na pong tao dito, may adto. Nagreklamo na siya sa ako nga gisunod-sunod gyud siya sa mga tao. Kung malipay ka kay gisunod ka sa mga tao, mag-unsa man ang barangay hall kung walay tao. So ilhana na Mayor nga kuan. So congrats dia kang former Vice Mayor Kikang Oy. Si ang kuan ang imong ikadate sa February 14 sa kanunay na abot sa Carmen. At naagyo kanunay kada adlaw gyud siya kay mao magay pasyon namo ang pagserbisyo sa katawhan kay sa among pamilya nga gitagaan mi kay gayunan sa pagpangatundanan maulaw mi nga di mi makita sa tao, dili mi duol sa tao ug labaw sa tanan. Gitagaan tag kahigayunan sa pagserbisyo sa katawhan kinahanglan ato po ng ampingan nga ang katawhan kanunay makalaong na moserbisyo gyud ta ug maghatag nila kahigayunan pagpadangat sa ilang mga hangyo o pakitabang. Okay. Nagregard sa imo si Miss Ivy Guantero. Uy, nagpabugnaw man siya nagpabugnaw karon lagi, nagkuan lagi aron makapangandam kuno siya sa iyang pag-uli nga malipayon kayo ang kasaulugan siyang Valentine's Day. Nagbudhi na siya? Wala to nagbudhi kay balo man ko nga nakapananghid to siya. Nakapananghid di ay bitaw. So, Mayor, dinita speaking kay sa Valentine's Day nga kalihukan. Si partner Rico Libre nagpahibalo nga sa market Valentine's, market nga activity, doon ay 360 ka mga payong ang idayan-dayan karon. Ako nang hangyo sa iya, nga iatol nato na sa kasaulugan sa Valentine's Day, nga pinasahi, unya atong himuon na dito sa atong mga sidewalk vendors, nga gitagaan po nato sila kahigayunan, o labi na sa atong mga kaigsuunan nga mamalitay. So, dako kayo ka nagkalainan. Kunya kining tema Mayor nganlan nila love, music and dine. Valentine's night market activity. Basig makaadto ko na Doc Ronnie. Tagay higayon kaadto ta. Naay mga gwapa dito Mayor. Tingali daghang yung gwapa kay mo pahimulos man niya na nya balik tulo ka adlaw. Kung wala ta kakita gwapa diri basin sa atong pag-adto makakita ta gwapa. Makakita ta.
Wata kay balo kay ngano swerte-swerte man. Swerte-swerte Oh, gini. swerte-swerte man. Pero dili na maayo do. Dili maayo. Kay sakto ang imong gibati, pero dili na mao ang imong gitagaan sa maong pagbati. Dili ba kasi Basig di na kamuli sa imong tinuod nga balay. Sus pabida. Atong Narabay uban nga di na muuli sa tinuod nga balay. dito sila sa Pizza 3 Senior, sa 14 mo uli, okay lang. Basta dili tinuod nga balay, wala gyud na Doc Ronnie. Bitaw. We're speaking sa Valentine's Day. Kay sayon ra ba kay nang Sayon kayo? kanang magbalhin-balhin kag balay Doc Ronnie? Sayon? Kung dili magkasinabot, dali ra kayo ilabay ang imong mga sinina imong bag. Luoy kay ka mamunit ka sa imong sinina ug bag di dalan. Pero doon ay nag-text out sa mani. Okay. Niadtong flag racing, naghisgot manggug ka sa gugma. Unya, murag na ako noy pulong nimo nga dili kaayo crystal clear sa ila nga. Sagdi lang. Karong Valentine's, basin malipay mo. You are addressing that to... Bisag wala sila madawat, Doc Ronnie. Kanunay na silang laglaong nga malipayon niya ng maong adlaw kay tingali tulumano na sa usa ka magtiayon, tulumano na sa nagkahigugmaay o nga maunang kasaulugan uban sa panahon malipayon kaayo sila pero di na kinahanglan nga doon na pay dugang idawat tingali nila pero sige lang basin lang pero siguro ko Di paibalot sa dito Mayor no nga PhilHealth Consulta Mass Registration sa Barangay Kauswagan karong February 16 nga pasiugdahan sa CHIO ubos ni Dr. Efren Celeste og sa PhilHealth Region 10. Okay, salamat kay tanan nga gitagaan niyo kay gayonan ang Barangay Kauswagan nga mahiapil sa i-konsulta sa PhilHealth. Kanunay bitaw Doc Ronnie ang PhilHealth sa matag klaris nga serbisyo sa baryo tuagyo dito sila og maghatag yun og mga libre nga PhilHealth card aron adunay kasiguruan ang katawhan sa matag barangay nga di na sila mabalaka sa panahon sa mga balay ronon sa hospital. Pero atong flag racing sad no na kakita kog mga 40 ba to ka mga radyo mayor og vest no nga gihatag ni Wawawin karon to sila sa kadalanan uban sa mga personahe sa RTA nga atiman sa dagan sa trapiko. Tinuod Saan si Wawawin Mayor? Kini si Wawawi dako na kong kalipay gyud usa siya sihatag sa kahitasan nga tao bitaw nga matinud-anon gyud kay nagsuportar sa atong administrasyon. Gani maulaw na mong gani ko kay daghan na kayo iyang gihatag sa nga mga kagamitan sa atong RTA. Mismo sa iya tingaling adlaw nga observer o pagtan-aw kung unsay angay niyang ikatabang nga makapasayon sa mga kauban nato nga RTA sa pagdagan sa trapiko o makahatag pud og kasiguruhan sa tagsa-tagsa nila kakaugalingon nga dili sila madisgrasya o mahiagom sa aksidente. Dako na ko ng kalipay nga dunay usa ka tawo nga susama ni Wawawi nga naghatag sila katong best Doc Ronnie nga pinasahi nga battery operated nga sa layo pa makita na dayon siya ug usa ka gatos na ka handheld radio ang iyang gihatag so dako na kayo na nga tabang sa atong RTA so salamat kayo Wawawi sa imong pagsuportar sa atong administrasyon ug sa mga katawhan nga nag-alagad sa RTA nga naghatag ka og kasiguruhan sa panahon sila nga nagpahigayon sa ilang katumanan sa ilang pagtrabaho. Nakita na ko si Wawawin Mayor si adtong sa birthday ni Councilor Roger Abaday no. I understand do na ka importante kay nakaw dito ginako na prove nga si Eric Salcido Alamlim ug si Wawawin di ko na magniwang kay grabe sad gyud mangaon. Mao ba? Cool ba sad? Hindi lang ta mo kig-uban anak nila kay basing matakdan ka. Mo apel ta sa ilang gidakon. Gainom sila kinsa ninyo sa ila. Gidapit ko ni City Councilor Roger Abaday siya ang adlaw na tawhan pero nagpadangat lang ko niya sa iya usa ka malipayong kasaulugan siya ang adlaw na tawhan apan
nasabtan niya nga doon na po ko importante kayo nga lakaw ni atong higayuna. Mirgi nag-text po sa ato si Sir Rico Libre nga atol sa Kiisbi, no? Kasi nalintan daw nga giimbitar sa nimo ang LTO ana ang panahon na. Giimbitar na ko ang LTO kay gusto po na ko nga sa akong naobserbaran, Doc Ronnie, daghan ng mga kabatan-onan nga magmaneho og mga motorsiklo. Unya siguro magyukuan ning mga walay lisensya labi na katong mga kabatan-onan nga tua dito nahimutang sa kabukiran. Siguro magyukong walay mga lisensya na siya mo nang giawhag nako si Director Manoloto nga unta aduna siya mga personahe nga mopadang at makig-uban sa atong parish nga serbisyo sa baryo. Mayubutag ya kang Rogelyn Mira Fuentes, no, nga nagtanaw sa atong FB Live, no. Matod pa niya may buntag mayor, mga unta mi og tabang unta mahatagan minimo sa among kabalhinan kay gadimuliso nami sa tag-iya sa yuta. Naan nami notice to vacate. Please Mayor tabangi in town mi nakakumpleto nako sa akong requirements sa CHUD. Hinaot pa unta na maaprubahan na ang ngalan sa nag-apply. Ronil Lake. Salamat, Mayor. From Rogelyn Mira Fuentes sa FB. Salamat kayo, Rodelyn. Okay. Matod pa ka ni Arnold Maestrado, Mayor tabang, giatake ko karon ako ahubak. Oy, timing wala ko'y tambal, hangak na kaayo, maluoy ka, sumpay ako ginhawa. Taga Kauswagan, Zone 5 ko. Kung doon na kay tao mo ani diri, ani alang ko diri sa akong buhatan. Okay. Ato sang ko ano, Mayor, na ay mga tao nga natabangan, Mayor, o gusto nila ipaabot, Mayor, ang ilang dakong pasalamat sa imo, Mayor, no? Apan sa dili pa, matod pa, okay, kadyo sa matod pa, kang gikan ni Arnold Maestrado, Mayor, mangayo pud unta ko tabang bahin ako at tubig. Asa man dapit ka nagpuyo, Arnold? Okay. Kay mayo mga nagpadangat po ka sa imong kinahanglanon aron atong matabangan o mapangitaan atong pagi o labi na dili man ikaw ra tingali ang nag-antos sa kawadon sa tubig. Okay, the best gyud kaayo ang People's Day. Nakatagamtam ko adtong Miyerkules. Salamat kayo mo tong atong miatol sa flag raising nato, Doc Ronnie. Doon ay usa ka higayon sa panahon nga ako ang nagsulti kung ipadayon ba nato ang atong People's Day kay basig unyag dili maayo kay ang atong People's Day nagpangilad man sa atong isikataw pero sa akong pagpangutana sa kadaghanan kanunay miuyon nagpa thumbs up sila nga ipadayon gyud ang maong programa, Doc Ronnie. Kato tingali ng uban nga di ka gusto makaserbisyo, Mayor? Katong wala nakahimo. O wala di gyud mahimo. Lalim ka kung 397 ka tao imong atubangon lain-lain ang katuyuan, dili ba na lalim pero ikon imong pasyon, imong kalipay, mahuman raman, Doc Ronnie, pero di na mahimo kung ako lang ang mag-inusara. Busa usbon ako, salamat kaninyong mga department managers uban sa inyong matagkawani sa inyong departamento nga makanunayon kayong pagsabot, pagsuportar, pagtabang sa usa ka malampuson nga matag People's Day dinhi sa atong dakbayan. Pag mautuod anak, Mayor, nga dili na pangilan ng tanan atong paminaw ning mga tao nga gusto mibalik gyud nga magpasalamat, Mayor. Mayor nga gitabangan minimo, daghan salamat. Ako magpasalamat ni Mayor nga gitabangan ni kami sakop sa Makasandig. Ay may buntag sa tanan ako si Jordan Sapi ka barangay Lapasan ano ako sa City Hall tungod sa akong problema bayan sa medical assistance. Kundi ko pasalamat kinang karon na entertain ako ni atong halang gumayon sa Rexoy sa iyang medical assistance at yung mga atiman. Lagi sa SSWD
Tagang ilang kayo tabang. Ako si Gina Larigo, taga Indahag. Ako nagapasalamat kang Mayor Clarix Oy nga dako kay ang natabang anak ko nga makapalit ako og tambal sa akong anak ko. Especially pod sa wheelchair sa ako ang anak. Daghang kayong salamat Mayor Clarix Oy. Ako si Elmer Baboyo, taga Barangay Lapasan, naoperahan sa City Hospital gapon sa Katarat. Magpasalamat ko kang Mayor Clarix Oy sa iyang programa nga wa ko'y nabayaran sa hospital. Zero balance billing ko. Salamat. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao. Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko, gitagaanan ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Then ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana ug iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So good morning ma'am. Oo. Ikaw si Bacol, Elsie. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw, ma'am. Dugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naon sa tao, di na ni mo maklaro? Dili na. Sa imong right? Right ra, kaning left pala. Dili ba ka diabetic? Wala, dili. Atong buhaton karon magpabasa ko sa imo. Tanaw na to asa kataman sa imong pagtanaw ha, sa imong acuity. Ako sa silang VA, visual acuity test, after anak ako sa VA, i-final na di doktor. Pag na makita niya for cataract, mo din na ako na din ang mag-schedule sa ila. Cataract operation. Dinipod sa City Hospital si Ma'am Rebecca, gin-13 po ko niya pag-ayaw diri. Karon magulat na lang mi sa doktor nga mo cater sa ako kay nag-opera pa daw. O ang process na din ani. Hulat lang mi sa doktor gun sa iyang kuan, iyang bali hukom ani akong kahimtang. Salamat sa tanan nga nagtabang sa ako, labi na kang Mayor Clarix Oy kay dili kay karon pa ko niya natabangan. Wala yun ko'y ika-sulti para kang Mayor Clarix Oy. Magpasalamat di ko dako. Ug sa inyong tanan, salamat po. Okay, Mayor, no, mao to mga tao, Mayor, nga may balik gyud, nagpasalamat tungod sa gipakita ni mga serbisyo atol gyud sa People's Day nga lugar pasaylo ako, Mayor, kinimugong imong programa People's Day gikasayaan ni Mayor sa posibleng mga taong I do not know, no, dili makahimo o wala nakahimo. Basin posible. Pasumpay ni adto, Mayor, atong flag racing do na kay gimensyon sa you are addressing it actually sa CHIO nga matod pa nga kinahanglan ka kung every time mo bisita ka sa barangay kinahanglan ka og 100 ka buo ka nanay para ikaw mismo magpasabot sa mga nanay bahin atong teenage pregnancy. Unsa ba ka importante na miyo? Usa ka programa kini nga
dako kayo problema sa atong dakbayan o mismo sa atong katilingban, dili lang sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mismo sa imong naobserbaran, Doc Ronnie, daghang mga teenager nga naburos. Dili na mismo nga basta-basta nga problema. Kay tungod sa ilang kabatanon, wala pa gyud sila hinanawan sa pag-atiman sa ilang mga anak. Ug luoy pod kaayos tanan nga sa kabatanon nila dili na sila makahuman makatapos sa ilang pagtungha. Muna nga ako yung paninguhang pumutan, i-apel nako sa matag barangay nga magbisita ako, mag-attend sa ilang flag raising human sa akong hamubo nga programa. Muadto ko sa usa ka giandam nga lugar nga asa dapit nga tong usa ka gatos ka mga ginikanan nga ako mismo personal gyud ang makig-istorya kanila kung unsa ka mahinungdanon nga mapugngan nato o masanta nato ang maong problema. Busa matag barangay dunay usa ka gatos usbon nako nga gikinahanglan nako nga ginikanan. Kay dili ni mahimo kung taman lang nga atong saligan ang mga ginikanan nga dili nato pahinumduman, pahamahingmangnuan kung unsa ang ilang ikaduga nga akakuhan isip usa ka ginikanan sa usa ka batan-on. Kay mismo malipay man makabaton og apo pero dili pa sakto nga panahon nga makabaton og apo nga ilang anak teenager pa. Pagtungha gyud ang importante kaayo, Doc Ronnie. Anang panahon na sa Mayor, usa ka oras, 2 ka oras basin magkutoy pod ilang tiyan ana Mayor. Doon na ako'y ihatag nila. Wala ko'y problema na, Doc Ronnie. Sa matag kahasol o paghatag o higayon panahon sa katawhan sa mobisita ka na ko, dili gud sila makamahay. Doon na gyoy tubag nga uhandomon nila nga sa ilang pag-uli. Dili man tingali sila malipayon, kundi mapahiyomon kayo. So at least, no, dako na sa suspastilan, Mayor, ang imong oras sa tibuok simana. Pabagay plano, Mayor, hanggaton ko nimo nga magsuroy-suroy Santa, Mayor. Dili naman tingali simana, magwalo naman kabulan tingali. Gani, wala na matag simana nimo nga kalihukan ba? Pero wala gyud ko'y pag-adto sa mga laing lugar. Wala gyud ko gawas nga muadto ko sa butang ta nakaadto ko oro kita, pero mobalik gyud ko dayon pagka hapon kay dili ko mahimota nga dili nako maalagaran ang katawhan. Ato ring pasidanaan si Wanggas, Mayor, nga sa February 14 mo pauli gyud siya. Katon sakto siya muuli sa iyang balay gyud nga tinuod. Kay basig kini malabay gud iyang sinina bag sa iyang asawa dito sa dalan. Mamunit gyud ni sa iyang sinina sa dalan. So ato kung uli manggaling ni laing balay. Ato gining pasidanan gud, Mayor, no mo ila mo. Gusto niya niyang mabuhaton na niya na luoy kayo usa ka naay katungdanan unya inila sa katawhan unya mamunit og sinina sa dalan kay gipanglabay sa lablab. Na, may problema. Ang bugas ani gihatod ka niya. Ang butas ka gikurbada tingali. Bitaw, so patsada kayo. Ang akong pasabot ka ganina, Mayor, ang imong weekly nga activity man god, murag tao man pirmi na gud, Mayor, wa na gay mo tingog ko nga wa kay plano nga hanggaton ko nimo bang manlaag sad ta ba? Parelax nila ko. Kay maikog po ko kayo, kay wa po ko kay balo nga doon na po kay mga kaibilinggan nga lakaw. Kay mismo usab doon naman kay trabaho o doon na po kay kaugalingong pamilya munang lisod kayo nga sa akong paghanggat unya tungod kay maikog ka di ka mo balibad nga maamong noon ang imong nga bulawanong oras para sa imong pamilya. So manang dito na lang yung kastaw? Mag-inusara na lang ko, Doc Ronnie. Di kita kalusot na ikaw ang gasa kinalan pauli biyata sa 14, di ba mga buutan man ta? Kung dili na muli lagi, siguro yun ko ang mga sinina ani Carsones, ilabay yun dalan ba? Bitaw. Looy kayo. Bitaw. Nga makita ka sa mga tao, bitaw nga inila ka nga tao niya, namudyot ka sa iyong, namunit ka sa iyong sinina, mga Carsones nas dalan. So, sperting looya kayo. Looy mo lang. Ngayon na ipangutana din ni good afternoon, Mayor. Kanus mag-open City Hospital sa Lumbia? Na-open naman.
Oh, na-open naman ni atong yaging tuig, na-open naman ang atong City Hospital sa Lumbia. Okay. Good morning, Mayor gikan ni Riz Bernabe. Kanunay akong nagsubaybay sa imong programa. Patsada kayo hinaot nga apil ko imong matabangan bisan og ako kining obligasyon. Padayon sa imong maayong paagi sa pagtabang. Very good kaayo. Salamat kayo igsuon. Hinaot unta do na kay panahon o higayon bisag kadyot lang na masaksihan gyud nimo ug mabati nimo sa panahon sa adlawng Miyerkules. Matod pa ni Lori Jean Hakoten, Mayor, naamilo na gusto ko magbuhi og tilapia. Ganahan ko ako nadungog nimo. Naa kay programa, pwede ba maka-avail? Asa dapit, Gino, sa Lori Jean Hakoten. Okay. Asa dapit kay atong programa uban ni Engineer Paterno Gonzales nga dito sa atong mga kaigsuonan sa kabukiran aduna na sila mga tagsa-tagsa kaugalingong backyard fish pond na mismo ang atong City Agriculture naghatag na og mga fingerlings kay gusto na ko usab nga doon na libre nga panudan ang atong mga kaigsuonan ug mismo aduna na po'y mupalit sa ilang tilapia sa panahon nga ibaligya na nila. Gikan ni Ed Pauls Lumaad Polinar. Good morning, Mayor Clarix. Oy, padayon sa imong pagpalambo sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro pagtabang sa kabus nga katawhan. Salamat kayo igsuon. Inaot makahatag kag dugang kadasig nako sa akong pagpangalagad kaninyong mga katawhan. Matod pa ni Engineer Cuenca, more power sa programa inyong alagad, Mayor Rolando Clarix. Oy, Clinro will celebrate its 23rd year. February 14 activities include Holy Mass celebration by Bishop Ledesma and ceremonial air quality testing. Okay. Engineer Cuenca, dawata nga akong pasiuna nga pagpasalamat, halipay sa inyong ika-23 nga kasumaran sa pagtukod sa Clinro. Hinaot pa nga daghan pang mga katawhan o atong mga palibot sa atong kinaiyahan maampingan gyud. Kay kang gikan ni Aids Milasuka Gayas. Hello Mayor Clarix, good morning. Watching from Agusan. Salamat, maayong buntag sab sa imong pag-text nga nagsubay ka kanunay sa atong programa igsuon. Mayor, gusto lang ko magpaabot sa akong pasalamat kang Ma'am Tata sa iyang kabuutan na kaanha kong Miyerkules. Ay, salamat sab kayo nga imong pagpasalamat sa akong kauban sa serbisyo sa buhatan sa City Mayor's Office, kang Lucina, alias Tata. Alias Tata. Bueno, ato sang ipasa pagbalik no, sa ato mga radio partners alang sa ilang commercial break. Stand by. Nalipay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko nalipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa iyang kinaiya pati daanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Ko diri kang Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yang sakit nga epilepsy. Napasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dagko kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayong pakitabang okay lang pirmi kay si Mayor matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili bakakon sama sa kauban Mayor nga. Mayo pod si Mayor kay nakikatubang gid pod siya sa mga katawhan. So far sa una
nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Naripay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pag gyud ko nalipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa iyang kinaiya at tinudanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Nagdool ko diri kang Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yang sakit nga epilepsy. Nagpasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dako kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayong pakitabang okay lang pirmi. Kay si Mayor matinudanon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili bakakon sama sa kauban Mayor nga. Maayo pod si Mayor kay nakikatubang gid pod siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Okay, balik ta no sa atong matag Biyernes nga tulumanon nga magsugod sa alas 10 paingon sa alas 11:30 ang inyong alagad Mayor Rolando Clarix Oy no alas 11:30 og atong ipasabot nga standby pod sa atong mga FB viewers no kay sa alas 11:30 paingon sa alas 12 padayon ang mga balita sa City Hall update sa pagpangulo ni Miss Aralicia Bulisig, no? Okay, Mayor, kining ato no holds barred ni Mayor, pasaylo ako. Okay ra. Matod Basta pa din importante lang na madala nato ang kasayuran sa katawhan. Okay, Mayor mayong buntag, hinaut unta nga madugangan ang honorarium sa Oro Barangay Tanod. Nahurot na lang ang termino ni former Mayor Oscar Moreno. Wala jud taw nadugangan ang honorarium sa Oro Barangay Tanod. Basin sa imuhan na nga term mayor, matagaan mi og pansin mayor mga tanod. Dagang salamat Mayor, hinaot mabasa nimo ni. Igsoon salamat sa imong pagpadangat sa pagpakabana na kibalo ko nga dili lalim ang trabaho sa usa ka barangay tanod. Labi na sa panahon sa kagabion o dunay mga apason o gukuron nga mga salawayon nga katawhan. Gani ang pagbugal-bugal o dili pagrespetar sa inyo, dili lalim nga bation. Nakalindar na ako igsuon, pero napasaylo alang ko nga naulahi karong tuig at tumiaging tuig sa pagpahimo og pahat o budget nato sa para sa 2023. Pero makasiguro ko, naminaw man karon ang atong budget officer Attorney Percy Salazar. Palihog, ayaw kalente, nga matagaan ug unang higayon ang pagpataas sa suhulan nga dawatonon sa tanan natong barangay tanod sa tibuok barangay sa Dakbayan. Usab, ang kanang barangay id sa matag barangay nga sa una kapitan pa ko og hangtod karon maulang gihapon ang gihatag sa Dakbayan ngadto sa kabarangayan. Attorney Percy Salazar, hinaot kay ang atong mga barangay mao'y katimbang nato sa pagserbisyo, pag-alagad,
paghatod sa mga batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Tes klaro na, no? Mayor, matod pa ni Konsyal Roger Abaday, good morning, pare Mayor. Mamista ta sa ipunan. Classmate na ko na sa pamista ba. Pero pare, belated happy birthday. Wag yung ko makalimot sa imong adlaw na tawhan, hinaot, malipayon kayo ka uban sa imong pamilya sa pagsaulog sa imong adlaw na tawhan, labi na sa imong mga kahigalaan apan bisag wala ako makatambong gipakasama lang nako nga uban ako sa maong grupo sa imong kasaulugan. Okay. Mayor, gipahibalo dahil no, ni Director Manaluto nga apil sa Clarix nga serbisyo nga imbitaron man. Apil na dahil, Mayor, ang theoretical driving course. Okay, salamat kayo, Director. Nga wala ko nimo kawanga sa akong gihangyo. Salamat kayo kay kini para ragyot sa mga katawan. Atod pa, ayong buntag, Mayor, Barangay 31, gaatang pirmi sa matag Biyernes nga tulumanon. Kusa man ang umaabot nga kapitan? May kulangan lang, pero murag natagna ni mo. Namay yung text. Okay. Utoy, salamat kayo nga ambot na humanabagbibing ang imong murag nagulat na sila sa notice of award. Okay. Humana man to nakugpirma. Matod pa ni Chilke Aboy ba Mayo, Mayor, may buntag si Christy Aboy ba ni. Dagan salamat sa imong pagtabang nako para sa balay, Mayor. Okay. Hantod karon naghulat pagyapon ko nga matawagan sa tsud na atubang tingali ni mo. Okay. Balik ako kung dili ka mahatagan sulod sa 5 ka adlaw sa imong gihangyo kay mao gyud na ang akong hangyo sa tanang departamento nga antaw magkinahanglan pang pinakadugay 5 ka adlaw. Okay. Matod pa din ni Yusuf Kabatuan ati Radam. Mayong buntag halangdon Kuya Mayor Clarix Uy, watching from Regency Plain Subdivision, Phase 2B, Ipunan. Koy, salamat kay tanan. Happy pista diha at tingali. Nagsaulog ka sa kapistahan diha sa Barangay Ipunan. Okay. Mayor, katong gapangayo sa Koan, ang among luna sa if-is kataniko nga mangayo sa fingerlings. Pwede. Karong Miyerkules, anhi diri sa City Hall. Kaya ako kada yung ihatag dito ni Engineer Paterno Gonzales. Gikan ni Jefferson Monteroyo, good morning sa buutan ng Mayor sa CDO. Monteroyo, from Monteroyo. Salamat kayo sa pamilyang Monteroyo. Gikan ni Dionisio Junior Chua, maayong udto Mayor Clarix watching from Carmen. Salamat kayo. Chua. Basig ako silingan. Dionisio, basig silingan ko na. Okay. Regards ni Mayor Clarix, I wish him good health always. Kanchito Bulliser. Okay, salamat kayo. Chit, kumusta? Okay. Masakitan ko nga makadungog nga naay mag-ingon pangilad ang pagpanerbisyo ni Mayor labi na sa People's Day. Sagdi lang igsuon, sabta lang kayo saon taman dili man ang kanang makasulti og pangilad wala man nakahimo og dili makahimo sa akong gibuhat para sa katawan. From Kamaman-an, gusto lang ako ipasabot sa katawhan nga unta kamo moadto sa People's Day og tagamtama kung pangilad ba kaluoy ba kaayo sa mayor nga gaakusahan. Sagdi lang kay di man nila nabati ang kahago, ang kakapoy sa pag-atubang sa nagkalain-laing mga problema o kinanglanon sa katawan, pero ako man ang kalipay o makita pud ko nga malipayon ko nakakita ko sa akong isikataw nga malipayon sa atong pagserbisyo. Okay, matod pa. Mayor, tinuod di ay imong gipamulong sa didto ko sa meeting sa Makasandig Court last before election. Imo jud di ay gituman imong pulong uban sa akong napulo ka leaders og tag 9 liners. Every leader, salamat kaayo, Mayor. Okay. Lisod man kayo igsuon nga ang usa ka politiko kanunay saad pasalig paghatag og paglaom sa katawan kay dili malikayan nga mahinumduman ta nga matumanon ta sa atong gipanulti ug labaw sa tanan. Gusto ko nga ang inyong pag-ila kanako makanunayon kayo nga adunay pagsalig.
Matod pa, padangat palihog kang mayor kon unsa ba nga adlaw o oras na siya sa office kay mo anha ko ngayo kong panabang personal siya mo advise how to help me. Kadaghan nako nagplano mo anha pero dili pwede mag-inusara kay lisod paglaka wala kagunitan. Daghang salamat, Paulo. Tagay higayon, kung dili ka maglisod kag saka sa atong buhatan, pwede ka sa Miyerkules kay to ako sa ubos sa atong City Hall nga naaanda kong hawanan og mismo usab doon na po ko'y mga kauban nga makit-an ka nga maglisod kag lakaw, adunay mo tabang kanimo pag-agak paduol sa akong nahimutangan. Okay. Matod pa, mayor nga halos dili na matulog, makaserbisyo lang sa katawhan. Sagdi lang, basta importante malipay ang katawhan. Meron naminaw si Kapitan Laguna, si Kagawad Minalang sa imong programa. Kapitan, mayong buntag, salamat sa imong yung pagsunod sa atong programa. Mayor, ka unfair ba kaayong hilabtan ka nga kung buot huna-hunaon naakaraman sa Cagayan de Oro kanunay nag-atubang sa tao. Ako mismo pobre ko nga imong naatubang, na-touch kaayo ko. Salamat kayo sa imong gibati igsoon. Okay. Mayor, di gud matabang ang kadaghan sa text o ang tanan nag-utlanan, Mayor. Imo tingaling tanan adunay katapusan. Mensahe, Mayor. Lagi tanan temporaryo ra. Pero sa makanunayon uban nimo Doc Ronnie, uban sa mga kawani dinhi sa CIO, salamat kayo sa inyong makanunayong pagsabot sa akong mga kakulangon o sa akong paghatag og kahasol ninyo sa adlawng Biyernes. Salamat kay tanan unta dili mo mabugnaon sa ukapuyan sa pag-atiman pagpangandam sa atong mga kahimanan sa matag Biyernes dinhi kay parihas ra ta untag tinguha nga malipay o ang pabati nato ang gugma nga makanunayon nga idala nato ang tinuod nga kasayuran sa mga kalambuan sa atong pagpanerbisyo o pag-alagad sa katawan ug sa tanang mga kawani sa matag buhatan sa atong dakbayan o sa mga department managers. Salamat kayo kaninyo sa inyong matinud-anon, sincero, maalagaron sa katawan ug hinaot nga daghan pang mga katawan nga atong maalagaran ug maserbisyuhan kay usara ang atong tinguha mao lamang nga makahatag kita kalipay sa atong isig katawo. Daghang salamat og sa pag-uswag kauban kaoy. Usmo na to standby alang sa City Hall update uban ni Miss Aralicia Bulisig alang sa mga importante pa kayo nga balita o mabati kini sa 95.7 FM Melotax o sa 106.3 FM. Hangtod sa sunod Biyernes, daghang salamat kaninyong tanan. Higala maayong adlaw, Pizza Jess karon sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Kini si Aral sa may Bulisig kauban si George Bacos ug si Derek De La Serna moatod kaninyo sa pinakaulahing mga balita ug impormasyon sa unang edisyon sa City Hall News Update. Hatod kaninyo sa City Information Office sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug sa pagpangulo ni City Information Officer Ivy S. Guantero. Ang detalye sa mga balita. Koleksyon sa buhis dinhi sa Dakbayan misaka og 36%, pinakataas sulod sa 5 ka tuig. Misaka ang koleksyon sa buhis sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og 36% sulod sa bulan sa Enero ning tuig. Gitaho ni City Treasurer Jasmine Maagad nga mikolekta ang Dakbayan og 704 milyones ka pesos sa miaging bulan. Mas taas og 185 milyones ka pesos kung itandi sa 519 milyones ka pesos
nga koleksyon sa susamang bulan sa miaging tuig. Tungod niini, mipadayag sa iyang dakong pagpasalamat si City Mayor Rolando Clarix Uy sa suporta sa business sector, ilabi na sa economic recovery program sa iyang administrasyon. Gitumbok usab ni maagad nga ang fiscal incentive sa package ni Mayor Clarix mo'y nakapaaghat sa mga negosyante sa pagbayad sa ilang mga buluhisan. Hinungdan nga misaka usab ang business tax collection dinhi sa Dakbayan. Lakip sa gihatag nga insentibo, mao ang 20% nga discount sa mga negosyante nga magbayad og advance sa ilahang mga real estate tax o pagwagtang sa multa sa mga delikwente nga magbubuhis. Sa tuyo nga mahatagan og kasayon ang mga negosyante, nagpahimutang usab ang syudad og business one-stop shop diha sa Barangay Hall sa Puerto, ingon man sa SM Uptown aron makomodar kadtong magpa-renew sa ilang mga business permits uban pa nga mga transaksyon. Sanglit giuswag na usab ang paghatag og business permit gikan sa Enero 20 o gilugwayan kini ngadto sa Pebrero 28. 110 milyones ka pesos gitagana alang sa City College. Mukabat sa 110 milyones ang pundo nga igahin sa kagamhanang lokal ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy alang sa katukuran sa City College diha sa Barangay Dansulihon ning syudad. Sa datos nga gihatag sa City College Technical Working Group nga gimugna ni Mayor Clarix, adunay 100 milyones ka pesos sa maong pundo ang gitagana alang sa building or infrastructure. Samtang 10 milyones usab alang sa initial nga pundo sa operasyon. Nasayran nga pulo ka hektaryang luna ang tukuran sa City College, din maglakip pa niini ang faculty residence ug dormitory alang sa mga estudyante. Kinumduman nga adunay 46 ka hektaryang yuta ang gidonar sa Tribal Council sa Barangay Dansulihon kang Mayor Clarix alang sa laraw niining City College, kundi usa sa priority courses niini ang agriculture. Online application sa City College Scholarship. Gisugdan ng adlaw ng Lunes, Pebrero 6 sa City Scholarship Office. Ubos ni CSO Head Richel Petel Corindahay ang pagdawat sa online applications alang sa City College Scholarships nga mulungtad hangtod Marso 6 ning tuig. Subay page. Human niini isumiti dayon ang mga resiketos nga isulod sa usa ka long brown envelope uban sa pangalan, online application reference number ug contact number. Sugod sa 13 sa Marso hangtod Abril 5, alas 8 sa buntan 5 sa hapon. Ang mapilian nga City Scholars makadawat og mga benepisyo sama sa full tuition, matriculation ug other fees, monthly stipend ug holistic formation. Kasamtangan, adunay 8,053 City Scholars ang Dakbayan. Gikatakdang i-anunsyo ang listahan sa mga bag-uang City Scholars karong Hunyo 2 ning tuig. Alang sa dugang kasayuran, bisita o tawag sa official FB page, CDO City Scholarships Office o sa numerong 0929-819-0819. Site inspection og land development sa City College sa Barangay Dansulihon gisugda na. Sugda na sa dili madugay ang katukuran sa Cagayan de Oro City College, human gipahigayon ang site inspection sa napulo ka hektaryang luna sa Barangay Dansulihon ning Dakbayan. Matod ni Miss Maria Victoria Trinidad, sakop sa Technical Working Group, ingon man Vocational School Directress sa Cagayan de Oro Technical Vocational Institute kon CDO TVI sa tukurong City College. Gisuda na sa mong grupo ang malabot nga school campus ug sugda na gilayon ang land development niini. Dugang ni Miss Trinidad nga napulo ka hektarya lamang niini ang gitagana alang sa school campus ug tukuron usab ang faculty residence ingon man dormitory alang sa mga estudyante. Lakip sa mihimo sa site inspection, si Dr. Alicia Anghay, ang focal person sa education ning syudad ug executive director sa local school board, kauban usab ang City Engineering Office, barangay officials ug mga sakop sa City College Technical Working Group. Kay nung duman nga gilagdaan ni Mayor Rolando Clarix Uy ang Executive Order number 044 kung na ang paghimo sa Technical Working Group aron na paghimo sa feasibility study sa maong katuyuan. Lakip sa milangkob sa Technical Working Group si Mayor Clarix Uy, isip chairman ug upat ka vice chairman nga sila si Councilor Suzette Magtahas Daba
DepEd Schools Division Superintendent Cherry May Limbaco Reyes, Local School Board, ingon man Commission on Higher Education Region 10. Apil usab sa Technical Working Group ang pipila ka mga buhatan sa City Hall, susama sa City Administrator's Office, Human Resource and Management Department, City Legal Office, City Budget Office, City Engineering Office, City Planning and Development Office, City Treasurer's Office, City General Services Office ug ang City Accounting Office. Libreng Wi-Fi connectivity sa mga barangay sugda na sa Marso. Laumang makabaton na og libreng Wi-Fi connectivity ang mga barangay ning syudad sugod Marso ning tuig. Human may bisita sa buhatan ni Mayor Rolando Clarex Uy ang mga kadagkuan sa PLDT sa Mindanao. Sa pakighinabi ni Mayor Clarex kang PLDT Vice President for Mindanao Ben Braki Milasa o Robert W. Suzon kinsa mausab ang business head sa Northern Mindanao. Kauban ang Senior Relationship Manager nga si Cas Navales, ilang gipahibalo sa mayora nga gisugda na ang preparasyon sa internet connectivity o lauma nga mapusnan na kini sunod bulan. Hinumduman nga una na ang gilaraw ni Mayor Clarex nga mahatagan og kasayon ang mga estudyante sa kabaranggayan nga makabaton og libreng internet connectivity alang sa ilang pagtuon. Subay ni ini gikalipay ni Mayor Clarex ang maong kalambuan ug naghinaot kini nga makatabang sa mga kabatan-unan ilabi na sa mga estudyante. Road clearing demando ni Mayor Clarex. Di katakdang mobalik ug magpadayon ang road clearing operation sa musunod nga mga adlaw. Human na pagawas og kamanduan si Mayor Rolando Clarex Uy. Pinaagi sa Executive Order number 024-2023 nga nag-usab na subling gumugana ang task group demolition nga gipanguluhan ni Attorney Jose Edgar Uy Isit Chairman. Sa maong EO gipadayag ni Mayor Clarex Uy nga gikilanglan ang paglambit sa technical group demolition sa pagdumala sa syudad. Partikular na sa paglimpyo o paghawan sa mga illegal structures ug obstruction sa mga kadalanan, lakip na mga sidewalk ug ambulant vendors ug uban na nakalapas sa balaod. Gani gibutyag ni Attorney Uy nga magpahigayon sa ilang unang meeting ang technical group demolition karong adlaw Bernes, Pebrero 10. Ang mga membro sa technical group demolition mao ang mga buhatan ug kadagkuan sa Office of the Building Official, City Engineering Office, City Administrator's Office, City Legal Roads and Traffic Administration, City Information Office, Cagayan de Oro City Police Office, City Social Welfare and Development Department, City Housing and Urban Development Department. Liga ng mga barangay, pinaagi ni City Councilor Yan Lamlim ug SK Federation President City Councilor John Michael Seno nga maoy co-chairman sa task group. City Health Office, Bureau of Fire and Protection, IBP MISOR, KBP. Mayor Clarex Uy muabi-abi og usa gatos ka mga inahan sa pagbisita nini sa mga kabaranggayan sugod sunod semana. Dili mumino sa usa gatos ka mga inahan og ginikanan ang personal nga abi-abihon ni Mayor Clarex Uy matag bisita niini sa kabaranggayan sugod karong sunod semana. Tuyo sa mayor nga mapaminaw niini ang mga problema o panginahanglanon sa mga inahan o ginikanan ug matagan kini og kasulbaran bisan sa ginagmay nga paagi o tabang gikan sa buhatan sa mayor. Bisan pa man og abri kanunay ang buhatan sa mayor ni bisan kinsa nga gusto mopadangat sa mga problema ug suliran apan gibutyag ni Mayor Clarex nga gusto niini nga mahatagan usab og kahigayunan ang sektor sa mga kababayen-an. Sa maong kalihukan, mitunol usab si Mayor Clarex o gamay hinabang alang sa usa gatos ka mga kabaybayin-an sama sa 5 kilos nga bugas o ingon man 500 pesos nga financial assistance. Unom ka mga overseas teams interesado nga musalmot sa Fiesta Dragon Boat Race. Mipakitag dakong interes ang unom ka international team sa Dragon Boat nga gustong musalmot sa ipahigayon nga International Dragon Boat Race dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro atol sa kasaulugan sa kapistahan karong bulan sa Agosto. Among unom ka mga international teams ang naglangkob sa upat ka mga nasod ug laing duha ka Philippine teams nga nakabase sa abroad. Nasayran gikan ni Cagayan de Oro Trade and Investment Promotion Office kon Oro TIPC Head John W. Asuncion. Kinsa mausab ang founder sa Dragon Boat Cagayan. Ang upat ka foreign teams mao ang China, Hong Kong, Singapore ug South Korea. Samtang ang duha usab ka Philippine teams ang nga nagikan sa United Arab Emirates,
Ingon man Hong Kong, nasayran nga dili mo menos sa 1,000 ka mga atleta ang gitarget nga mosalmot sa Higalaay Festival Dragon Boat Race karong maabot nga Agosto 19 ngadto na sa Agosto 20. Samtang usa-usab kalibreng Dragon Boat Clinic alang sa mga empleyado sa City Hall. Pili lang mga kailaw kahigalaan ang gikatakda karong Pebrero 11 ning tuig. Ang mga interesadong empleyado magparehistro lamang sa official Facebook page sa Cagayan Dragon Boat Race. Tulo ka Cagayanong baksidor na nihakot ti medalya sa Thailand gipasidunggan ni Mayor Clarix Oy. Gipahilipayan ni Mayor Rolando Clarix Oy ang tulo ka mga Cagayanong baksidor kinsa nagdala og dakong garbo ug dungog sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Human mihakot og mga medalya sa usa ka international boxing competition nga hipagayon didto sa nasod sa Thailand bag-uhay lamang. Ang tulo ka mga boksidor girepresentar sa flag raising ceremony na sila Aaron Jude Bado, Jericho Acailar or Mark Lester Durens. Si Bado nakasakmit og gold medal sa men's flyweight division sa bag-uhay natapos nga ASBC Asian Under-22 Boxing Championships dito sa Bangkok, Thailand. Samtang ang mga kauban niini nga si Acailar ug Durens nakaangkon usab og bronze medal sa men's featherweight ug men's minimum weight division. Ang tulo pulos produkto sa Cagayan de Oro Amateur Boxing Team ubos sa giya ni Team CDO Head Coach Elmer Pamisa ug kasamtangan mga membro na karon sa RP National Boxing Team. Malaumon si Mayor Clarix nga ang kalampusan sa tulo ka boksidor magsilbi untang inspirasyon sa mga kabataang boksidor nga gusto mosunod sa ilang mga tunog sa natad sa boxing. Sa laing bahin, gidayeg ni Association of Boxing Alliances in the Philippines, ABA President Edgar Picson, ang hugot nga suporta ni Mayor Clarix Oy sa Amateur Boxing Development Program sa nasod. Sumala pa ni Picson, giila karon ang dakbayan sa Cagayan de Oro, isip mo ay pinakaaktibo o pinakamalampuson sa tibuok nasod kung Boxing Development Program ang hisgutan. Gani man gibutyag ni Picson nga plano karon sa ABAP nga mopahigayon og usa ka international boxing competition dinhi sa Cagayan de Oro. Aron mosaka pa ang level of competition sa mga Cagayanong boksidor ug para sa international exposure. Umaw katong kinatibukan sa City Hall News Update at ang isunod si Mana sa susamang takna ang laing hugna sa City Hall News Update. Kini na lamang si Ara Lasamay Bolaseg. O kini si George Bacos. O kini si Derek de la Serna. Muingong daghang salamat! Ako si Elizabeth, nagpuyo sa Barangay Buenaoro, Makasandig. Daghan kay salamat, Mayor, nga gitabangan minimo. Daghan salamat. Ako magpasalamat ni Mayor nga gitabangan ni kami sakop sa Makasandig. Ay may buntag sa tanan na ako si Jordan Sapi ka Barangay Lapasan. Ano ako sa City Hall tungkol sa akong problema ba sa medical assistance. Hindi ko pasalamat kinang karon na entertain ako ni atong lang gumayon sa Clarix Oy sa iyang medical assistance at natin mga atiman. Lagi sa sustainability tagang ilang kayo ito kang ako si Gina Larigo, taga Indahag. Ako nagapasalamat kang Mayor Clarix Oy nga dako kay ang natabang anak ko nga makapalit ako og tambal sa akong anak ko. Especially pod sa wheelchair sa ako ang anak. Daghang kayong salamat Mayor Clarix Oy. Ako si Elmer Baboyo, taga Barangay Lapasan, naoperahan sa City Hospital gahapon sa Katarat. Magpasalamat ko kang Mayor Clarix Oy sa iyang programa nga wa ko'y nabayaran sa hospital. Zero balance billing ko. Salamat. Ako si Elsie Badal Bacol, taga Sunpor Bugo. Niya ako din sa City Hospital kay nagpatabang ko ni Mayor Clarix Oy gahapon sa iyang People's Day. Diyan namasin ko nga matabangan ko ani akong problema sa akong mata kay nag-blurred na siya, di na ako makita ang tao.
Pasalamat ko dako nga na-entertain jud ko. Gitagaanan ko og referral paingon dinhi sa City Hospital. Then ang iya ding mga staff dito sa information sila Ma'am Ana ug iyang mga kauban mo nagdala sa ako diri sa City Hospital. So good morning, ma'am. Oo. Ikaw si Bacol, LC. Ano sa problema sa mata? Naggabon-gabon bitaw, ma'am. Dugay na? Mga 1 week pa ni siya. Ang naon sa tao, di na ni mo maklaro? Dili na. Sa imong right? Right ra kaning left. Dili ba ka diabetic? Wala, dili. Atong buhaton karon magpabasa ko sa imo. Tanaw na to asa ka taman sa imong pagtanaw ha sa imong acuity. Ako sa silang VA, visual acuity test, after ako sa VA, i-final na di doktor. Pag makita niya for cataract, mo din ako na din ang mag-schedule sa ila. Cataract operation. Dinipod sa City Hospital si Ma'am Rebecca. Gin-13 po ko niya pag-ayo diri. Karon magulat na lang mi sa doktor nga mo cater sa ako kay nag-opera pa daw. O ang process na din ani. Hulat lang mi sa doktor gun sa iyang iyang bali hukom ani akong kahimtang. O salamat sa tanan nga nagtabang sa ako labi na kang Mayor Clarix Oy kay dili kay karon pa ko niya natabangan. Wala yun ko'y ika-sulti para kang Mayor Clarix Oy. Magpasalamat di ko dako. Ug sa inyong tanan, salamat po.